wa aku abosam to baba le na minya ba abosam do pepe kakara no telema wo nkumo ba ikudo yo adonyo bon film di ba ma se go viria ela bana edama na me mese mi yo go me adama mi mati adifio très bien donc nous me di ba se go viria la ko pas so grafia ba yo se egbe gana di chojifo egbe ma me ka me gbe dollar wo gbe ye ela bana bo a me ko defia ba abosama dollar we wo jerekuo ye me ko defia ba nukai très bien mountain wo jerekuo donc me di ba fima leye courant pour le chontia que la dégomenami nami anya nui tonyo abosama yo akpekaka gbalete akpeno ke sokudo mission ya anti do emission ya nakaka ndeme la kona me depo ono gbe la kono ke wa wonte we la gbe o mle jibe asego le islam be nfia fia me satana et davole maudi yo mo be dogole sur sani un point intérêt seconde be nyai muni be enyare ba joy oyi parlement ame abehe ame do so eyi so nyame dia islam be awo de kenwa joa yele ji ola kon ke so nyare le kengo totima fifi anya trova na ma nke ke wa me kenene be nu joa ye satana le ko be ho ama le o ganye nyime eke adam yentie odim dogole wa me ko ke o do me a mano kono mano gbedo me na mano dusiji no mano myoji na wo e mojo dwa ko dana wa mo adam be jijime via e mojo dwa ko dana wa e mo wa ji e ja totelo ye ilano buo kaka ile kai mai zo ma fami ye kwa adam be jijime via ko le zo ma fami ke wa satana be so ame ke o kado maudi wa o tipo ye ndo sero ke wa satana to e reconnaître be e wo ke so apeti o daro to hono di ende pepe mule ja humo yo ja puju satana gbo wa satana to le to no be amo po ye ndo nsele waji e go mele ni be ne mi ne jo puju satana gbo anya be na me o satana be luku la ba vo no mu nde ma joro jo ka ka la go satana wa e yin to ja le vont secret kele men to ja le ni be maudo agbeto wa mi ni ntila kuro hunko e pule la menami va mi ne pas boboko maudo le très fragile c'est chiffon neni soit de dipo de l'audio le chiffon neni soit de dinu mo bobon satana wa be entité que oni to ensemble wasio o le tofi va mauna bobon nunya ke o la le susu menon o la disa le susu menon o la disa la fire pe la pentinga o mi o la po enu wabe système allait avancer kaka et nous que joro ape dila o diva ya o la te breno ma un tonno ne be capacité wa ma o promesse le nani nyame kio mi makbao nyame kio e mi wodonyo e mi va yi paradiso mea yele gbọgbọn tí a mi ko te jinu mo me ko te wonu yo va yi paradiso mea ti ene mi va yi paradiso me zo ni agbeto wa mi la no powo ma te npo mi bi pare ke ma o ma mara o le hihia megbe ni le po ne bi mu se nwo ade satana ma ke ba ku mi apate ala ni gbandia voa to ko be mi le po ba ma o be mi do se nwo ne ke promesse ale be ma wo nya me ta fula wa e so ko ndro ko ya abe ko i paradiso ma mi agbeto mi na no po wa chomble ja no po mi fifia enu ke jo kafla geme ke mi abati ko la muhammad ma o be no ti fa ku yere no kudwe geme ke mau invité le jin kusia enwani amlima be miracle de pepe mu sokuile miracle ke mau sonne be ndodo patamo parce que prophète de pepe ya mau la so miracle sonno et les confirmer be waya obunya me balo fifia le miracle o mea mau invité Mohamed sallallahu alayhi wasallam gemi ko ne invité ya ovado tepede ko do zereka jipo dola Gabriel et koko Mohamed sallallahu alayhi wasallam soyi odo tepede kwa ange Gabriel to lebe oh mo pa me dodo o le kofi ati ya gome kemi doa nya pete be nya ne mu nyo mu de aforika mu fula de kebe tepe ma fion kudo mo be kekeli va wa o don e jemo iya jemo parce que ma ou do be fio sa me ke di po do la de pikni mule e be fio sa me de ke va o trona dona fio sa
il faut dans l'autre lado faire ça mais pas le problème ala problème edi bedor edi eni a bedorade fifia ameke Ange Gabriel ebe premier ministre wanto chamu le gogo fifia re meke jaba gogo la ba gbo kaka la wani adire enu kebe wa maube mi do bubu adam ti gbogbo be yemu ja tenwo ye maube dogo ye bere gborobe kombo be ma dogo nja ma blo kaka je ko pata ko la ba izo ma wa melo ke won l'islam me afamujo ameri davo kudo be orgueil egobe akokodoku ye islam me no blo orgueil ya muni ameke ndola draro le si ano okpo me ya islam yo na mo abe lo orgueil awa mamu lo orgueil peut-être ele da pe ne be mawi be na e nu edo fo ameke yo na be orgueil l'islam ele nya be ke gbe na nya tipi o la ko ne te be hon de ke bo la gbe mo yo wa e islam yo na be orgueil donc nke de satan durale ma be fia sa me walo ako mi be tele dit ko pola egbe ya mele nu shro mi me kare gibe duma hi enya yo bro le fia duma hi de ka alu evede enyu enya yi etumo no kan no tele agoma na mi am nu shro enya tisia mi